प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाक कारण म्हणल्यार जे 18 लॅक्स मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे ट्रेजरीचे जे ट्रेजरी वचपा जाय आशिल्ले ते कोणाक तरी प्रायवेट अकाउंटाक गेल्ले आसा, एक म्युनिसिपल एम्प्लॉयीच्याच अकाउंटान गेल्ले आसा आनी ती रिकवरी करपाक आमी कंटिन्युअसली हाजेर आवाज उठयत आसात. 26 जून आमी 3 कडेन लेटर केल्ले. एक केल्लो आमी चीफ मिनिस्टराक, एक केल्ले आमी चीफ सेक्रेटरी जो चीफ विजिलन्स सेक्रेटरी बी आसा, आनी एक केल्ले आमी DMA डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हांकां. ह्या तीन ऑफिसांनी आमी लेटर दिल्ली की हे रिकवरी जावपाक जाय म्हणून इमिजिएटली. आज 2 म्हयने जावन गेले, 2 म्हयने कंप्लीट जाले, पूण हे रिकवरीची कांयच हें ना, पत्ताच ना. दुसरें म्हणलें जाल्यार तेजेर कंप्लेन केलें म्हणटा ते, आनी तो एब्सकॉन्डिंग आहा म्हणून. आतां व्हडले व्हडले क्रिमिनल्स सांपडपाक लागल्या, पूण हो कित्याक मेळना तेजेरूय व्हडले प्रश्न जावंक पडला. आनी दुसरें म्हणल्यार ते रिकवरीच जायना. आनी हें जें सगळें चालू आहा म्हणल्यार आनीक हें येयल्लें आसा, उक्त्यार येयल्लें आसा की 17,500 जे वायफाय कनेक्शनाचे जे बील आशिल्ले ते वायफाय सर्वीस प्रोवायडर ताजे अकाउंटाक वचपा सुवातेर ते ह्याच हाजे लोन अकाउंटाक गेल्ले आसा. म्हळ्यार कितले सुमार हे एब्यूज आनी मिसयूज ऑफ हे जें चलता म्युनिसिपालिटी हाजेर हें दिसून येता. आतां काल आमी मागीर DMA एक लेटर केल्ली. DMA आमी एक RTI घातिल्ले कितें एक्शन जालें काय म्हण, वॉट एक्शन हॅज बीन टेकन काय म्हण. केन्ना आमी 25 जुलाय आमी एक RTI मागिल्ली इन DMA's ऑफिस, आनी आमी कसले सुमार एक्शन जाला ताजेर आमी मागिल्ले रिप्लाय इन्फॉर्मेशन. आनी ते इन्फॉर्मेशनाक म्हाका एक रिप्लाय आयली की कम एंड कलेक्ट म्हण 6 रुपीज 8 रुपीज कलेक्ट करून व्हर म्हण. सो काल हांव गेलो ते हाडपाक आनी हांव शॉक सांगपा म्हळ्यार की म्हजेच लेटर म्हाकाच दिता पडटे. जी चीफ सेक्रेटरी धाडिल्ली ती चीफ सेक्रेटरीन DMA फॉरवर्ड केल्या आनी ती लेटर म्हाका दिता. दीस इज द एक्शन टेकन म्हळ्यार चीफ सेक्रेटरीन फक्त फॉरवर्ड केल्या DMA, ताजे उपरांत कांयच ना. आनी एक लेटर दिता आमकां की DMAन म्युनिसिपालिटी केल्या ऑन 2 जुलाय विदीन 15 days रिपोर्ट दिवच म्हणून. आतां 2 जुलाय आनी आतां आमी 2 सप्टेंबर जावपा आसा, 2 म्हयने उपरांत. आनी 2 म्हयने जाले पासून जाल्यारूय बी म्युनिसिपालिटीन कसलोच रिपोर्ट दिवना हाजेर DMAकूय बी. सो एक खूंय सुमार हें चलता. आनी मेन म्हणल्यार कितें आमी एक लेटर केल्ली चीफ मिनिस्टराक, गोंयचे चीफ मिनिस्टराक आमी हें केल्लें आनी ताणी आज पासून कसलेंच एक्शन घेवना. कित्याक DMAकूय बी ताणी कांयच बरोवना. आमी स्पेसिफिकली बरयल्लें आमच्या RTI इन्फॉर्मेशन एप्लिकेशनान की चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान कितें येयलां, विजिलन्स हातूंतल्यान कितें येयलां, कांयच ना. सो आतां 2 म्हयने जाले DMAची फायल सुद्दां एम्प्टी आसा. ना म्हण जाल्यार म्युनिसिपालिटीनूय बी कसलोच थंय रिपोर्ट दिल्लो आसा. सो हे कोणाच हात आसा हे इतलो दबाव हाडपाक? आमकां प्रश्न पडलो आहा आनी हांव स्पेसिफीक विचारपाक सोदतां मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतार की आज पासून आतां हें प्रकरण जाल्लें आहा, आतां 3-4 म्हयने जाले, आज पासून ताजेर एक शब्द ना म्हळ्यार रिकवरी जायना, ना म्हळ्यार हाका धरतात जो कोण हें केल्लो आहा फ्रॉड केल्लो आहा तोय मेळना पुलिसाक. जाल्यार कोणाक दबाव आसा? चीफ मिनिस्टर हाका स्पेसिफीक विचारपाक सोदता हांव. तूं एवरी टायम सांगता की कितें आसा जाल्यार हें करपा जाय म्हणून, एड्रेस करपा जाय म्हणून. आमी तुज्या ऑफिसान पर्सनली एक लेटर दिल्लें आसा, तुकाय पडून वचना की हे होटलाक हाडचें म्हणून. फाल्यां सपोज आमी एक कॉल दिलो सगळ्या टॅक्स पेयर मडगांवाक की टॅक्स भरचे ना म्हणून, हें सारकें जातलें? वयल्यान वयल्यान आमचेर केस घालतले की आमी लोकांक हें करता म्हण सेडेशन म्हण घालतले आमचेर केस. पूण हें तुमी जें इनएक्शन करता विदावट हें एक्टींग ऑन दीस फ्रॉड आनी रिकवरी करपा सुवातेर ताजेर कोण एक्शन घेतलो तुमचें? तुमकां कितें पडून गेल्लें आहा? काल तूं म्हणटा की करप्शन जातालें म्हण फाटल्या हेका. जे इतलें करप्शन चलतालें बिटवीन 7 to 12 हे जे मिनिस्टर आहा तूं तुजे मांड्यार घेवन आहा तांकां आनी तूं आज कसलें सांगपाक शकता? सो हें परतून तूं रिपीट करता काय म्हण हें करप्शन जें चलता तें टॅक्स पेयरान कित्या सुमार भरपाचे पयशे तुमी हे भाशेन लुटपा दिता जाल्यार कित्याक आपले गांवाचे पयशे लोकांनी टॅक्स भरप आनी तुमी हे भाशेन हे लुटपा दिता ते.
आनी एकदां आमी सांगता आमी इश्यू आमी चालूच दवरतले टील द मनी इज रिकवर्ड. आमकां इतलेंय बी दिसता की आज जेन्ना ताका सस्पेंड केल्लो आसा, सस्पेंड केल्या उपरांत ताका रिपोर्ट करचो पडटा म्युन्सिपालिटी भितर, आनी तो रिपोर्टूय करना. सो रिपोर्ट करना जाल्यार ताका टर्मिनेशन करपा जाय. दीज आर द स्टेप्स. तो रिपोर्ट जायना कित्याक ताका अरेस्ट करता म्हण, आनी तुमी कांय एक्शन घेयना टर्मिनेशन करपाक. फाल्यां तुमी एज पर जो हे आसा कायदे प्रमाणे जेन्ना एक एम्प्लॉई सस्पेंडेड आसा जाल्यार ताका 50% सॅलरी वयता. आनी वान्स ते केस बी जाली, सपोज तो तितूंतल्यान हें जालो कितें म्हणटा निर्दोश म्हण हें जालो जाल्यार ओन्ली तो 50% मेळटा. सो तुमी टॅक्स पेयराचेच पयशे घेवन ते लोन आय मीन हे जे फ्रॉड जाले ते रिकवर करपाक सोदता. चीफ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता हांवें, मडगांवच्या सोदता हांवें, मडगांवच्या आमदाराकूय विचारपाक सोदता. सो टॅक्स पेयराच्या नांवान हे रिकवरी करपाक सोदता काय म्हण तुमी? आमी हो इश्यू कायम धरतले टील द 18 lakhs इज रिकवर्ड. आनी ना जाल्यार आमी हेंवूय डिमांड केल्लें आहा हांगा. एक्चुअली हेचेर व्हडली विजिलन्स जावपाक जाय आशिल्ली. जे कोण हे रिस्पॉन्सिबल आहा तांचे थ्रू हे रिकवरी जावपाक जाय आशिल्ली. पूण आमी हे फूल रिकवर जावं पर्यंत आमी हें सोडपाना. आनी गरज पडल्यार आमी सांगतात की आमी फायनली कोर्टाक सुद्दां वयतले आमी हाजेर फॉर सामकें निग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द ऑथॉरिटीज इन्क्लुडींग द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. सो हांवें मिटींग जाल्ली तेंचो कावन्सिलर आशिल्ले ह्या इशू लागून, तुवें त्या दीस आशिल्ले थंय. हय. सो रिस्पॉन्सिबल मनीस आशिल्ले ते तांकांय मुखार काडिल्ले. सो तुवें एक क्वेश्चन केलो रिस्पॉन्सिबल आहा तांचे कडल्यान हें करून घेवची म्हणून. सारकें. पूण टायम कितलो जालो अजून पर्यंत कित्याक जालो? एक्झॅक्टली. सो कित्याक जायना आज पासून कित्याक जायना हो आमचो व्हडलो प्रश्न आहा. आनी जेन्ना ह्या लो लेवलाचेर जेन्ना जायना म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर त्या खातीर आमी DMA मुखार गेले, आमी गेले चीफ सेक्रेटरी मुखार गेले, आमी गेले चीफ मिनिस्टरा मुखार गेले. आतां आनी हेजे मुखार कोणा बरें वचपाचें? सो कोणाक सुमार हें आसा हाजेर इंट्रस्ट आसा हे पयशे रिकवर करपाक? ह्या लोकांक टॅक्स पेयराचे पयशे न्ही हे? आतां मिस्टेक कोणाली म्हणटा COची काय ते हे आशिल्ले आमचे इन्स्पेक्टर आशिल्ले तांची कलेक्शन इन्स्पेक्टर? पळय आतां सांगपा म्हळ्यार चीफ ऑफिसराचेर बी मिस्टेक जावन पडटा. कित्याक एक डेली कॅश बूक म्हण आसता, जो कॅश डेली हें जाता कलेक्शन जाता तो कॅश बूक चीफ ऑफिसरान चॅक करून डेली हेचेर सायन मारपा पडटा. आतां हे फेस्ट जाल्लें मेयाक टील जून 9th of June ते पयशे भितर येवना. सो हाजें कारण कोण आशिल्लो? सो डेली चॅक कॅश बूक कित्याक चॅक करूना तुमी? रिसीट काडटा तुमी पूण कॅश भितर येयलो ना तो कोण चॅक करप आसता? सो अकाउंट सेक्शन जावं चीफ ऑफिसर जावं दे ऑल रिस्पॉन्सिबल. CO ट्रान्सफर जालो. CO ट्रान्सफर. इनफॅक्ट चेअरपर्सनान व्हडले छाती बोलोवन सांगिल्लें की फूल रिकवरी जाले शिवाय आपण ट्रान्सफर जावपाक दिवपा ना. आतां तो गेलो आज तो ताजेर उलयता. सो तुजे लेवलाचेर तूं कितें करता आतां हें रिकवर करपाक? हो एक प्रश्न आसा आमकां चेअरपर्सना कडेन.